بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمدا دائما أبدا سرمدا لا انقطاع له ولا نفاد، ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقرة عيننا أبي القاسم الأمين محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين، ولعنة الله دائما على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ورد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: ما من شيء إلا وله كيل أو وزن إلا الدموع، فإن القطرة تدفع بهارا من نار، وإذا أغرقت العين بمائها لم يرحق وجهه قطر ولا ظلة، فإذا فاضت حرمه الله على النار، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا. وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على البكاء، لأن البكاء يلين القلب ويزيل القسوة ويكون سببا ليرحم الأمة ويكون الناس في سعي الخير والرخاء، ويعرفون بسببه ظلم الظالمين واعتداء المعتدين، ويكون سببا لرفع الظلم بكل أنواعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بالبكاء لكي نكون من المرحومين، لنكون من المغفورين،
نكون من الفائزين بالجنة إنه سميع عليم قريب مجيب. بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Barba Islamo ambe Allah Ta'ala tando ka baraka ka wali mando masa gamna bari masami atilaba amu masa barkala ka tando akadani cheka chenyela masa mana fi ka be cheka ni ahsana kulla shay'in khalaqa ala fi da awa fi du bi abeda fi ala dunya fɛn da bɛɛ cɛ ka ɲi ale yɛrɛ ko ten ni tun y'i ɲɛ don a kɔrɔla fana k'a filɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka place sɔrɔ a bɛɛ cɛ ka ɲi jɛgɛ ka ɲi ji kɔnɔ adamadenw ka ɲi girinkala la kɔnɔw ka ɲi sanfara kɔnɔ min ka ɲi yɔrɔ min na o ka ɲi o yɔrɔ la yen mala sunya bolo ma si ka falen kun na o ka fisa tigɛ langolonyali ka to yen si kana bɔ a la o cɛ ka ɲi ɲɛkisɛ ka kɛ fila ye o ka fisa ni kelen ye balimaw an bɛ ala fo a ka danni ka cɛ ɲɛ la nasira bɛɛ do kan ni tasira ala ka danni min b'a la lɔ sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Ala ko ale bina ka masabaya dalilu dama aka dani kono ali nya kise dama ni tashala ibala lo parce que bina ye ko ja danfin se kan ni placer atise temna danfin kan do yoka adaba den senfon be kuma te ko do wala miri parce que yere ka sulu yere la ka teme do wala kan fendo bila nyata ye physique te kene kan ni yere te mo to long ni nu sogadite an balo ko nu sogadia foni kuma sera ka yere ko ni torole no ni kan tanke na ma yenge i kuma chogo ni tama chogo ni kanyara flelu ni fargoroka on ta do me yere ba do ki position mana sunya buruma ni miri ala ka danima iba do ko ala kan wala do barema amala fo ka dani ka chenyela o tebelen ko fe ka nyina fa ka soli ni nema bambari ko kan ko tigi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nema la sali hereti amani ala fe ala ka soli bambari ka dante soli mina dante nema mina ala ko kai anaka sodo nge salmo ka nema bambari ni soli bambari ka wiye kudai nolute ande fui soro ande se fui da o temelen ko fe ka nyina le masabay buru masami ate ba dan fema amunyune do ate fui ke fo nyuma aka jangata ni halaki ko jigi ala kira jugu ka ni kira ka sumo mo sanman mun jugu ka kere la mu ye imam Hussein fa ani mu ye afali kuma mena jela uyi ala ka jama taji ko mu ko se ka nabla Musa kan ga frawda kan no te be ke nafiki mo se ka ala kanu ka iblisa kanu ibe ke nafiki mo se ka ala kira kanu ka ala kira jugu kanu mo se ka imam Hussein kanu ka imam Hussein jugu kanu ibe ke nafiki ala ka famna ko manda wala do bare mo ambe bona mi kambi to e kashi
ambe kashi kalula muharram kalo na jola la kira be kashi ahlu beitu be kashi o ka tama chugo be yere ma o ka do fonu be changer o ka ko ke yoro be la jere ne yere ma kuma wele nya ba do la chugo fonu fium be we kira yere na ka sokono mo woyi aba fle fium fe sherifu ni haidara o be langana fini bi to be langana geri ni muna langana fini ye jusu kasi tamase kala sumi do ko kasi be ben do ko kasi te ben amana na oda lusu manjima teriala ala ko corona kono ako afamin hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun ala ko corona kono ako ni corona kuma kan bai aw kaba ko yalembe ka foko zinila kawndo na weyere feo feme fola aba kono go tlondo na weyere ko corona kuma kam na weyere ko karamugo ka ladiri kam na weyere ko aw ka jiye ta chugo ka nyeli kuma kam wala tabkun ko ate kashila aw weyere ko la kawte kashila c'est-à-dire ala ban la shila ni ayen ko kwa yin kashi ni kashi tunye kojugu ye ala te mo la shika kaka ni kashi tunye kojugu ye corona tunte mo la shika kaka parce que ala kan mo kashi dani dole adwa dena na fu juma no sodia jusu kashi abe danfe ni kado adwa dena kundo koso moya ka nyefeta koso ala ni bela jelen don alabade na kundo koso hal sranye ni chefaria abe danfe kado adwa na ikasse ke ka nyefeta so ka nyarma yala ni masra janama ni imako besha otmana sranye ka siranye ke siranye yoro la o kan mais ni siranye tuntila o fana man mais imman ka siranye yoro me na ni sirana ye ne webe ke kojugu chefali afana kan o fana idan fe do ala dan ka do mola mais kan ka chefali ke yoro me na ni ma ke ibe jara ki fana kala sunye kashi ni adaba de makashi abe chini ngole la se adabadima aye do lon kela o kabuna la o bena décortiquer ka dama kashi be minye adabadin yera ni kuma ani ka société yera mai ka mushamama ka adabadin jamama ima isa ni o be bena mo do kan no kashila mo be ba ko ati sa warsa ima imuni debe kashila ba be bulgana ni kashi ntedo ni be de ra bugola na kashi la chugo de bi buru magaye mais na kuma sanga yere ko ibari utma kashi e mako nyena dolo adaba de yere ma ka toro ya wuri ka bo moka abe mi yere nye physiquement yere ka fargoro ka kene ya makashia abe mi nye jusukun fana ma akashia aye kashi kan nafa unyanyini scientifique yoro abe qur'ana kono abe hadisa wala abe don kala subu beboro naye kashi nafa don ni mo mena na fuyo ko fe ko kashi haramu ye akara ko mo ko jimi haramu ibn Allah anni ma kuma fe yere ba lo abe chugo mina mais kashi lombali ya koso abe fuyo ko kashi mai ifana be so ala ka fambe ko nyanda قرانكو أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أتكشي
wa idha sami'u ma anzala Allah ma unzila ila rasul ko femi no jigila kana ala kirama qur'ana kono yahudan nasara mun tubila ka islamaya no ye fem kuma kam me min jigila ka bo ala fe kana qur'ana kono kirama tara ayunahum tafidu min ad-dam' ko ala ko kirama ku ibe olu mo ye o nyabi jiji kashi katefla nuso diabe manya jibo kira yere yo fokashi ya jusu kashi be manya jibo kala suye yahudiyan nasara karamugo baw ala yi min fo ala kira mankutula qur'ana kono no ye tawrata kala ko ye kabi qur'ana nana o ye ala kira kata tugo jati mna dro ya ye ko hakan min fola olu ye o le yi ala ko ibo ye o nyabi ka hajiji mukoso mimma arafu min alhaq ka sababu ya ke o tiye min ye yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a shahidin ubekashi ka yini ala fe ko ala ka olu fara ala ka jonimo musirela kiye baraka ala ko olu fara olu ala ye mun fɔ ni maa ɲuman ninnu serela tiɲɛ kan ala ye mun fɔ ka mankutu la kasi n'o ye tiɲɛ ye o bɛ kasi k'o bolo sɔgɔ a la k'a minɛ olu tun bɛ fɛn min kɔ o de filɛ nin ye o tuma na kuranɛ ye mɔgɔw mankutu ni kasi ye ni fɛn ɲuman tun tɛ kuranɛ tun tɛ a ka jɔn ɲumanw mankutu n'o ye ala tun t'a ka jɔn ɲuman mankutu ni kasi ye kuma la surunya an ka bolo a nana hadisa wɛrɛ la ko ma min shay'in illa wa lahu kaydun aw wazn ko foyi tɛ yen fo ka taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen sumanan bɛ yen n'a pesenaw bɛ yen illa dumu ko fɔ ɲɛji ale mɔgɔ tɛ se k'ale dan dɔn ɲɛji tigi la ɲɛji i kan ka mun de kɛ a tigi ye a limiti kan ka bɛn juma ma ɲɛji sara dan t'a la fa inna al-qatrata hadisa ko ma ko ɲɛji kunkurunin kelen mana tɔni tutfi biharan min narin ko baji tasuma bajiw c'est-à-dire tasuma baden a b'a lɔn kɔgɔji ka bon ka tɛmɛ dugukolo jara kan ni tasuma mana kɛ komi kɔgɔji ɲɔgɔnna caman ni tasuma mana kɛ komi kɔgɔji ɲɔgɔnna caman ça veut dire dugukolo yɛrɛ tɛ suma kɔrɔ ɲɛji kunkurunin kelen a b'a dufa kɔrɔ de ko ɲɛji bɛ tɔɔrɔya wuli i ka jurumu a b'a bɛɛ ko ala bɛ sɔn i ye ɲɛji kunkurunin kelen kosɔn kuma la sɔrɔ la wa idha agrawraqatil aynu ko ni ɲɛ mana na waraka c'est ɲɛ mana na mana dɔ ci c'est à dire ka kɛ komi i bɛ fɛ ka kasi mais kasi ma naban mais ɲɛ bɛ kan ka woroki min kɛ i b'a dɔn a bɛ fɛ ka taa kasi bonda la ni ɲɛ mana na don o lahalaya sugu la a bɛ fɛ ka kasi ko dɔ kosɔn bima iha n'a ɲɛji min b'a kɔnɔna ye ka sɔrɔ a ma jigin ban lam yarhaq wajhahu qatrun wala dhilla ala ko ka sɔrɔ ɲɛji ma bɔ ban ye ni ɲɛ mana na o lahalaya sugu ta ko dɔgɔyama ni fantanya o bɛ wuri ka bɔ ɲɛda in kan ala ko nka ni fantanya gɔnni la i sigi ka kasi ala ma kabi ɲɛji ma jigi ban ala bɛ fantanya wuli ka bɔ i kan ka n'i ja kɛrɛ ala ma o ye fantanya ye bana bɛ ten jurumu bɛ ten a tɔ bɛɛ bɛ ten kasi ni ɲɛ sera ka ji bɔ dɔrɔn a banna de ten a bɛ hadisa yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko duwawu bɛ jaabi waati min kɔnɔ i ka zikiri b'a kɛ ka kɛ
waati ni mi ala bi ka duwawu jaabi ɲa bɛ commencer ka ji bɔ waati min na dɔrɔn i ka laɲini profiter k'a fɔ o waati kɔnɔ o y'a sɔrɔ bunda da yɛrɛ ni ala cɛ n'o tɛ i bɛ temps min kɛ routine na o tɛ o waati min ni dusukun ka ala ta ni ɲɛji commencer ka bɔ dɔrɔn i ka makari la yɛrɛ makari bɔ la o waati kɔnɔ n'i ka min fɔ ala ye dɔrɔn a tɛmɛna de a ko fa idha fadat haramahu Allahu ala an-nar ɲa mana bɔ woroki in na a kumasira ka ji jigi tɔɔrɔya ni gɔlɛya ni dɔgɔyama wuli ka bɔ i kan o dɔrɔn a tɛ dan o ma tugun dɛ ko Alahu Taala bɛ e yɛrɛ haramuya pewu jahanama ma parce que ji sera ka bɔ ɲɛji sera ka jigin o bɛɛ ye hadisa kumakan ye mɔgɔ b'a fɔ ko kasi ye haramu ye walaw anna bakiyan baka fi ummatin ko n'a y'a sɔrɔ mantonw bɛ yen jama dɔw bɛ yɔrɔ dɔ la dugumɔgɔ dɔw bɛ yen quartier mɔgɔ dɔw bɛ yen dukɔnɔmɔgɔ dɔw bɛ yen tɔɔrɔya b'aw sɔrɔla a ka si yɔrɔ la mɔgɔ kelen donna bon kɔnɔ ka kasi ala ma n'a ɲɛji sera ka jigin jama kunkan ko la ko ala bɛ ɲinɛ a jama tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ni kelen ka ɲɛji kunkurunin jiginni kama jamana balaw mana jigin jamana kan ni mɔgɔ kelen sera ka wuli nafoloko tɛ tɔgɔ ɲini tɛ ka t'i dogo ka kasi ala ma hinɛ ninnu na a tora makari bɔ la fo ka ɲɛji kunkurunin jigin ala bɛ ɲinɛ o la hadisa ko de i terikɛ don a bɛ ko dɔ ɲɛɲini na ka dɛsɛ a tɛ bɔra n'a ɲɛ ye kana fɔ a ka wari di ma sa wuli su tilancɛ ma waati dɔ la hali n'i ma nafinɛ seli i sigi k'i da komo ala ma ni kan sugu bɛɛ dɔ i bɛ se min o min na ala bɛ kan bɛɛ mɛn k'a fɔ ala ye kari ka kungo wuli ka bɔ a kan i bɛ to damakasi la a tɔgɔ la fo k'i ɲɛjini jigin n'a jiginna dɔrɔn a banna de i sigi ka jaabi kɔnɔ a y'a kɔrɔbɔ wulibali wolo k'a lasugi ko walaw anna bakiyan baka fi ummatin laruhimu manto ni jama dɔ sɔrɔla mɔgɔ dɔ sɔrɔla jama tɔgɔ ninnu cɛla o kasila jama ninnu tɔgɔ la ka ɲɛjini dɔ bɔ ko ala bɛ ɲinɛ o la siga t'a la balimaw kasi ka ɲi an bɛ taa ni hadisaw ye mun ko kasi man ɲi ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma an tɛ don a bɛɛ la waati kɔni korolen don hadisa kere ko a nana ala kira ma annahu qala innal mayt yu'adhib bi buka'i ahlihi alayhi ko ni su ka somɔgɔw kasila ko su bɛ jangata ni somɔgɔ ninnu ka kasili ye a kan o sɛbɛnni bɛ silamɛw ka gafe kɔnɔ k'a surunya k'a d'i ma hadisa in mɛnbaga ma hadisa in mɛn ka ɲɛ mana surunya bolo ma hadisa in kɔrɔ yɛrɛ bɛ cogo di hadisa in nana na cogo min na kira ko de o ma min sɛbɛnni bɛ yen a ko de ko inna allaha la yazidul kafir azaban bi buqa'i ahlihi alayhi ko kafiri ka sokɔnɔmɔgɔw ka kasili ko a dɔ bɛ fara a ka jangata kan ye parce que a tun ye baara jugu mun latigɛ k'a bila o ɲɛ komi a taara ka bɔ olu ɲɛkɔrɔ sa financière tɛ tuguni k'o ka bɔ de nuit alimenter k'o ka kojugu ka fanga don a la o bɛ kasi la o b'a bugɔ tuguni ko kafiri ko ale ka sokɔnɔmɔgɔw n'o kasila ka taali la ko jangata dɔ bɛ jigin a kan ye ko hadisa in nana ten n b'a suɲɛ k'a d'i ma ayiwa an ka taa yɔrɔ wɛrɛ tuguni o tuma hadisa n'i ye hadisaw ye i b'i hakili sigi a fɛ kumakan wɛrɛ nana Umar bin Khattab mɔgɔ de tun sala kira ka sokɔnɔmɔgɔw cɛla Umar bin Khattab nana sɔrɔ muso bɛ kasi la faqama Umar yanhahunna wa yatruduhunna ko gɛngɛn ko ye kasi dabila ko y'a dabila a fɔ kira bɛ yen faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kira y'i kanto
دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والأحد قريب. ko Omar ma o toye o ka kashi kano gen ko nya kan ka jiji nya da wara ko ni ko do na ka jiji na nu so jera ka jiji na jusu kashi la ka jiji kera de ko Omar ma ko adabla akuma kan mi kitabu min kono suna mo fe sunan nisa'i juzu nana page 19 ani sunan ibn majah juzu awwal page 505 ani kitabu baba shamangoro nana sunan ko boral bo bayhaqi ani dogoro akasha kala sunne ni kuma kai ma kono kira ko Umar mai kana ugen ka bokashila amita yoro gore ni kashibe be nati be amna do awon be kashi tidira alakira sallallahu alaihi wa sallam o du kerela mo shama sala nu ka mo sasala olu ka sokono mo musun nu be tarasi nu go ka sanasi ke no be kashi kira temena ba e be ka dudala be be aka sanasi ke be ba ka sanaka kashi la muso be kashi la bona bela me Jafar Hamza sanaka kashi ba masura lela kira ko mo ma ko ay na sanasi ko sanaka kashi ba sur la be ka sur de la fo Hamza ko ay sanasi kala suye mo do sur la sabo cela o tara ka su ko mo were ni go bina nasu kara wati bita o tara ka su mo were ko oyena kana sanayisi onana Hamza ka sanasi parce que kira ya foko be ka sanasi ba so la do be ka shi fo Hamza sabo do tara ka su ko mo muso were o jama gurko kana sika Hamza ka sanaka shi kabi o loto Hamza ka saya balen ko sangawo sanga na be sigi o be kon ka Hamza ka sanga sigi ke o sanga boda tokola ne Hamza ta ko fo ka ba o soro ko yere ka sanga kuma fo la horoma nyini ko so ka la sunu ko so ni ya jate na shi tu fe ni sanga bora dudawo dudala no sigira ko be ta sanga kashike o be kuma ahlul baytu do ka sayaka imam Ali ou bien imam Hussein ou bien imam Hassan o be ahlul baytu do ka sangata o bo ka kuma ta ko fo o yoro to wala ka so ti ka sangata mo ko do sala me o be ahlul baytu do le ka kuma kan sangasi ko o kashike wala horoma na hira ka ke ulutala madam na bide Hamza ka wati kala sunu wala teriya bonala kira ye mo do fana bla kata kere dala mo kene Zaid be Jafar be ani Ibn Rawaha be mo da madwan o besa o mana kira kashila o lu kere be ka sayala ayi kasike ka banga mo nyamoro ko ka sanansi kala sunye ni kɛra dalilu ye k'a jira k'a fɔ ko kira ye sanga kasi kɛ ale yɛrɛ ye sanga kasi kɛ mɔgɔw y'a kɛ a ye mɔgɔw lasi ka bila kɛnɛ kan ni kasi tɛ bɛn kira yɛrɛ tun t'a kɛ a tun tɛna mɔgɔw wele k'o bila la kuranɛ yɛrɛ fana tun tɛna lasi ka bila kasi kan an y'a fɔ aya dɔw la ka tɛmɛ min tɛ jumɛn ta ye ka yira ko ni sangaba kasila ni sangaba ma kasi kafiru ka sayara akan ka kasi mumini ka sayara parce que mumini ni kafir tiki kala sunya ala kan ke kasi ba nyumu do yi kira yira barkala mo wal la farma Allahumma salli ala Muhammad wa ali alhamdulillah rabbil alamin ikhwatul mu'minun
ورد في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جميع الأئمة ما يتعلق بالبكاء قد حسوا على الناس بالبكاء وهم بأنفسهم بقوا. من جملة هذه الروايات في كتب أئمتنا وفاة رسول نفسه صلى الله عليه وسلم حينما قرب وفاته نادى بعض أقربائه يعني أهل بيته وبكى وقالوا له يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال أبكي لذريتي وما تصنع بهم أشرار أمتي من بعدي كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تناجي يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمتي. فسمعت ذلك فاطمة فبكت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا بني. فقالت لست أبكي، هي تقول لست أبكي لما يصنع بي بعدك ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله. فقال لها أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي فإنك أول من يلحق بي من أهل بيتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kasi kiti la hal bin balimon ala kira ka saya sunyana la wati ni aya aka saya wati sunyana ayra ba don ko wati tetu aya ka sokono mo laje ayo fle akuma sera avec kashila ale kira ba yele abi dielo abi lahara don abala lon dan fe be asera yoro la hal menega wayar masai ni ko limanya koni adaya tai ayaka sumo fle ka bandron akashila do ya ni ka ko ko kira idu be kashila munasa bila rayam na yere joro lendo ibe kashila muna kira ko mo sallallahu alaihi wasallam ako aleka kashibe kala akode kama abitara ka bona muntoy femi mena ke olula aleka manton na majuburu ale kira ka manton la juguma o bena min ke ale kira kola abe kashila wala so bale kira de kono ka boy drom o ka barada o be dominique nay o be ta kira dala nay o be siri nay o be fembe ke nay mais o ba kono na dro aka ko do drom o be fere kira nyaba be la comme télévision o kama kira mu na de la ka fami ko mandama akwale be kashila min mena ke ale ka dimaya la kofe akam mandu la juma nguru min baaji ale tare ako ina fale kira nyaba ka Fatima tulani wa yake musoyi ka anni bi Fatima binti ina fale nyaba di muso Fatima tujolina ale tare kofe atonyo limba kwa tonyole abena weribla mo ma tie kono fambe fe mais mo na solo min baaji ali fo mo dole abini kanto kon fa o ya sura leta abini kalabo kale were ko mo shitna sura min ba deme fala yu'inuha ahadun min ummati ko
comme wotna soro do mi be wuri ka buruma deme ka bwa ka tonyini nya ya uje utna na ke na soro ute sramo no nutu mesela kirai kira le be fola ka soro be saya de ka ko so mo te kuma kira ka saya ko parce que ni ku kuma ka ti obligé ka nous bien fort les gens ils vont chercher à savoir qui ont fait ça là ko so be kira mauludi ke ote so ka saya ni na ka so saya ka boni mauludi mais ote so ka saya ni na ya mais on va saya ni na ya oui parce que ni ka saya ni ku ba ni na ya saya ke to kuma mu fofora ibina nya fo ni ku mo ka biographie dike ka ka ni na ya histoire dike saya dono aga dimuni loto ama ko ke bon dimuni lo la ma ko ke bon saya lone la bana ko la aka ko ka nya fo doni mawludi lonte kira ka histoire nya fo lui aka saya done ya nya fo doni ayi mi ka nya na ya ko anya fo doni mais mun asra mo da nya fo walo kala suni ako mo watina soro ni ba di mawludi ko Fatma tu akashila kira kwa ama kundi musu ikana kashi Fatma tu ko kira ma kunte kashila ka fo mimira kena ikofe lastu abki lima yusna'u bi ba'dak kunte kashila fi mimira kale Fatma tu le kira kofe kunte kashila wala konka walakinni abuki li firaqik ile kira ka fara nyonyali o kashi morila parce que ale bena fon kira la jeyambe ale na fatie ale ya fa dusukunye kira yara kuti kulli shajarin samara wa samaratul qalb walad ko yiri benade ko dusukun ka den ye I ka woroden ba fo yoro ko awladuna akbaduna an denw y'an dusukun ye mala sunya burma Fatma Zara ko I ka fara ɲɔgɔnyali o le bɛ bila ka sira n'o tɛ min bɛ kɛnɛ kɔ dɛ kira ye Fatma to wele ka bɔra a yɛrɛ la tuguni a ko Fatma to I daje a ko ibshiri I nisɔndiya ya binti Muhammad ko kiraba de I nisɔndiya a yɛrɛ de kuma n'a de muso ma ten ko I nisɔndiya ko sabi mɔgɔ tɛna teriya k'ale sɔrɔ kaburu kɔnɔ ka tɛmɛ e kan mɔgɔ min bɛna teriya k'ale kira sɔrɔ kaburu kɔnɔ joona ka sokɔnɔ mɔgɔw bɛɛ cɛla ko I de don o tuma na ɲɛnafin min n'i bɛ kasila o la o ka sɔrɔ kira soma yɛlɛmana tile 40 Fatma Zara taara a sɛyɛlenba tile 90 ani dɔɔnin ma tile 100 dafa Fatma Zara taara o la n balimaw Fatma Zara kasila k'a surunya ala kira yɛrɛ ka soma yɛlɛmali don ala kira soma yɛlɛmali kɔfɛ a ka saya kɛlen kɔfɛ I hakili bɛ saba o saba la a bɛɛ kasila mais a kɛra cogo di a b'a fɔ ko mɔgɔ sara k'a tɛ kasi c'est que a bɛ fɛ ko kɛra janata kaburu kɔnɔ o hadisa min b'a bolo ye munna sahaba ninnu bɛɛ kasila kira ka saya la a sahaba tɛ yen min ma kasi Imam Ali yɛrɛ ale tɛ ni dulon kogo la de ban n'i y'a ka kasikanw sɛbɛnni ni a bɛ kuma min fɔra kabako dan don mais cɛfarin tɛ ka Imam Ali bɔ yen saya ale tɛ siran o ɲɛ o a bɛɛ b'a dɔn Fatma Zara ale ta yɛrɛ ma dan tile kelen kasi ma fo ka taa ale soma yɛlɛma Fatma Zara tun bɛ kasi fo Madinakaw nan'o plɛɲɛ ko a y'a kasi ko a dama tɛmɛna e bɛ ala lɔn ka tɛmɛ Fatma Zara kan wa e bɛ kira jogo lo e bɛ kira kumakan faamu ka tɛmɛ Fatma Zara kan wa e de ka mun kalan de kɛ
ni le bena foko kashi saya la pate ben Fatma Zara dun kashi la foka kashi yɛrɛ wara kojugu fo Imam Ali tilala k'a déplacer ka bɔ bunkɔrɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ bila kɛnɛ ma n'a bɛ taa kashi kɛ o yɔrɔ tɔgɔ la parce que Madinatɔw kɔ a kashi ka m'olu digu la n'i ka lalɔn kɔn don i tɛ se Fatma Zara fɛ k'a la suɲɛ halisa kumakan laban Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam kamuna an balimaw yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ an Anas ibn al-Haris a ko sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko ale y'a mɛn Ala kira fɛ ko inna ibni al-Husayn alayhi salam yuqtal bi ardin yuqalu laha Karbala faman shahida minkum dhalika falyarsuru ko kira ko saban ko olu y'a mɛn kira fɛ ko kira bɛ ka fɔ ko ale den Hussein a b'a fɔ ko ale den mɔgɔ mɔden den ko ale den Hussein bɛna sa dugukolo dɔ kan dugukolo min ko b'a wele ko Karbala ko ni a kɛla maa min ɲɛna ni maa min y'a ko dɔn mɔgɔ min y'a kuma a ko ɲɛtɔgɔ dɔn ko i ka a dɛmɛ kira b'a ɲin'a fɛ ko i ka Hussein dɛmɛ fo n'i ma bɔ a kalama e ka bɔ Asura kalama kira ye wele de bila ko ni mɔgɔ bɔra ko in kalama ko i ka Hussein dɛmɛ an b'a dɛmɛ bi n'an ɲɛji ye a bɛ hadisa dɔ la ko n'i yela sangatigi ka sanga bonda la hali n'i ma kasi k'o b'a dusu suma o hadisa bɛ surtout ni kasila ou bien ka taa ni goroma farafin dɔ ye k'o di i ka sangatigi dɛmɛ kira de ye sangatigi ye bi ale de b'a ɲini an fɛ yan ko ale den Hussein bɛna sa dugukolo dɔ kan ko Karbala ni mɔgɔ min serera n'a ye ko i k'a dɛmɛ anw bɛ serera n'a ye k'a fɔ ko a kɛra a ma kɛ mun ɲɛna mun sara ka kɔn a kɛli ɲɛ olu bɛ se k'a fɔ k'a ma kɛ olu ɲɛna mais anw bɛɛ tulo donna la k'a kɛra anw serera a kan o tuma anw kan ka Hussein dɛmɛ kira y'an wele ko an y'a dɛmɛ an k'a dɛmɛ n'an ɲɛjiw ye an k'a dɛmɛ n'an ka dɛgɛfinidenw ye an k'a dɛmɛ n'an ka nafolow ye an k'a dɛmɛ n'an seko bɛɛ lajɛlen ye o de kama ko kullu shay ladayna min Ashura an ka ko bɛɛ Ashura de parce que kira de ka kumakan don hali bi k'an fara kira n'a ka somɔgɔw kan Ala k'o kɛ an ye Ala k'an kɛ silamɛya faamubaga ɲumanw de ye kira yɛrɛ barika la mɔgɔ ɲuman na